Sao jima ampan tam matoh pang tam jima ni aku kay persediaan man pasal jarum malangsang berdoa untuk kita sebagai pembukaan pang tam jima ni. Okay, ha. Oke, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat lagi beribadah Tuhan Yesus. Walaupun tidak di dalam gereja beramai-ramai, tapi kami percaya Tuhan tetap melayani kami dimanapun kami berada. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah. Tuhan akan berserta dengan mereka, berkati mereka Tuhan Yesus lewat ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan dan akhirnya Tuhan yang pimpin kami ya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Okay, terima kasih man Pastor Jarum melakukan berita dalam sembahyang pembukaan Trojimani. Shalom. Saya Jima, saya Papsuk, saya Domingo menitam lim alang udang pesuk ataupun opejir hintam dalam ibadah raya online live streaming menpuju telok bahasa kayan. Nundungan kalau lang teh huma. Jadi kalau lang gereja sayu dehin mageh din ngina tam lima labatung lang mageh sayu lang petam te petulunga te kuri-kuri to kalang sayu lebih ante alam pura covid pulpitan ani. Jadi bayna mang nati lang sang naitam bahat kenap mang niti sang lang ngebeleh kenap tam atau ngebeleh kinah tam din bayna to katilang sang jadi og semangat mitam awan tam mahang mujuran Tuhan ilaw Tuhan dalam urip tam. Haleluya. Jadi jima ni sa utam na kring hinapaklo te kelolang gereja ni din kelolang te alam pejidin tam dalam ibadah online jima ni hinapaklo te sa utam na kring kelolang dang na kring. Jadi itan aji nyanyi penyembahan tam jima ni sebagai doa taman Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan jima ni kami baras kena mujuran ka te jihabah alang sayu ngaban kami ne palaika Tuhan jima ni. Terima kasih bendalang maring ngalang maring kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Jima ni kami ngenap mahagika. Kami ngenap ngataloy ka Tuhan. Abi ni kana Allah lang maran. Allah lang ningan, Allah di ujung kalimlim. Tekap na kami Tuhan ngataloy ka. Iloy ka paan alam murib kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Aku mengenal nyanyi maha Tuhan, maha Allah.
puji Tuhan ikan Allah kami lang maran. Haleluya. Okay, Soji mama ni tam lang maring pusok dalam hintam jimani. Pujotam tete alam haktam jimani hati. Aku na umat Tuhan din sayo kenap. Kupasa itam lim na jima di dengan melu kenap. Abin daw ni hana dalang Tuhan na itam ngabantam na mahakya ngatalaw ha. Haleluya. Aku na umat Tuhan. Pujo te tam alam pujian tam laan hati
Alang naguma Tuhan po po, Tuhan mga abinhana alang mala. Tuhan po po, Tuhan mga abinhana alang mala. Dan alam laung dahalim alang tagang ginaihan. Tuhan masih, Tuhan marah, marung urip tambayan. Tuhan alagam ketaman, paunalan para surga. Hitam hina, hitam kahit, adang Tuhan Yesus masih. Awiniha alang luti, urip kelunan alang kahit. Tuhan masih, Tuhan barang, marung urip hitam kayan. Tuhan alagam ketaman, paun malan para surga. Sayang damai patamuna, nurai Tuhan maya kita, lan paita masablelan. Tuhan haman membasalah. Tuhan masih, Tuhan barang, marung urip hitam bayan. Tuhan alagam ketaman, paunalan para surga. Tuhan utai una matai, Tuhan damai alam patai, alam ayah para surga, alam hitam, alam inang. Tuhan kasih, Tuhan barang, marung urip hitam bayan. Tuhan alagam ketaman, paunalan para surga. Sayung langit daun nyanyi, amin Tuhan alam masih. Teguh genap tabuk putih, padang ihan kasih geri. Tuhan masih, Tuhan barang, marung urip hitam bayan. Tuhan alagam ketaman, paunalan para surga. Tuhan alagam ketaman, paunalan para surga. Tuhan alagam ketaman, paunalan para surga. Ya Tuhan alanggam ketaman, hana pauntam tay pala surga. Itam tete, lagu penyembahan tam, alang seterusnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami te atang doni Tuhan, kami kena alam ka, kami kena berkat anugerah ka Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
kasih Yesus karena Engkau teramat baik bagi kami. Haleluya. Itam tete penyembahan tabalang bayalo. Apa yang tampil hidup Tuhan. Baina ketalawan ni ataupun penyembahan ni sebagai doa teman Tuhan jiamani. Haleluya. Pala ikan
kerinduan kami Tuhan. Imnana kami maan Tuhan. Imnana kami tenang haunang ka Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan unana katalarin hak kami manika jimani Tuhan. Baina 5,000 sayo hunang ka. Alang nga sayo kenap ka Tuhan Yesus. Tuhan kami sangkalang hirang dahomlaan. Kami menjaya setiap pribadi kami lang kalang hidahom jimani. Jaro kudus kalang berbicara dalam kenap kami masing-masing. Lebih Tuhan manpasta lang sanggri lang dahom jimani pakai Tuhan urapi tetingan dahaka. Jadahon na lang usaman ba na tibay na tingyaw kenap ka Tuhan Yesus. Roh kudus katerin kami aring atang kauna. Haleluya, segala puji syukur kami og menika. Menika o masih maya kalau dalam nyanyian dan pujian kalau menika jimani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Lamaran Tuhan Yesus kami usahawan ucap syukur. Amin. Og masani man pasta alas tri firman Tuhan mitam jimani. Sa uji hima mansidang Tuhan ala kanyalang dalam aran Tuhan kami Yesus Kristus mentelo alam-alam wujud telo dahun kayan hak miri sa uji hima mentelo nendengah telo tamlim ta nginah dengah tam saulim nurepa kalau alang hawang banbeh dalem miri ni telo alang kayan kalau alang hamurudi nong lama ka hudika kalau alang teha intulu kucing HKL nak lim ngawan tam te sau jima dehin sau puji dehin telok jima ni telok am hadau loh bara sau kenap mentelok mendalo harin telok alang kayan alang teha Indonesia alang teha Kalimantan Miau Baru Long Melah Kluber Amalinaw hina ngawan klote lang pejidhin kalau jima ni Tuhan ok sayuman itamlim supaya ang terjaki amai Tuhan Allah taman kami alam surga kalau bara sugendap manika jima ni abin kalau te jihawa lang sayu ay nyanyi lang kalau na kerai ni di kelang hak tahun Yesus mubui kami lang anak-anak ka kalau bara sugendap lahu Tuhan abin dalo alang maya kalau dalam pujian penyembahan Tuhan hak melekat na lekan nika menjuaran kak jima ni kalau lau sayu abin Tuhan kami alangan kami juban kalau para sukendak mendalo alang ala pelayanan member jima ni lo Tuhan lebih na dalo alang geri kalau alam nyanyi mahap menjui kak Tuhan. Terima kasih kalau para sukendak dalam aran Tuhan kalau Yesus Kristus kalau ku sembahyang. Amin. Sau jima mentelo panak paharin yang ngeluar. Jadi jima ni telok sang pelalau nyinang dalam surat Tuhan hati buhuk Tuhan kalau pakai handphone kah pakai buhuk kayan telok sang nyinang alam nyanyi dah Israel tulan telok pelutusu aku sang bahasa jauh jirin jauh dua tua Mazmur telok pelutusu menjohji atang joh dua. Teji gaban alang an telok nyenang tinih harap telok dang nyenang na Haman an laja Ahasweros takayung. Haman an laja Ahasweros takayung telok nyenangkan nun tumana nun tabit na anina. Nyanyi dah Israel tulan telok pertusu joh jin joh dua. Nyanyi di Israel tulan telok pertusu joh jin joh dua. Kalau ngalang te haunan telok tini joh jin lang kumakno ni. Mang jiak kenap lale te kelunan alang na jiak. Dahin mang leh te kelunan alang nakat alang am tenang joh dua. Awin dahati salat tay kelupit na awi urodi. Dahin kelubay awi uro alang muribreh. Nunan dahon na alam dahon tamkayan. Sa telubasa alam dahon
bahasa Mazmur 37 Johji Johh 2. Ayat 1, jangan marah kerana orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi anak-anak teks Tuhan dalam sang telok geri jihimani lang lana ayat bahasa atau bahasa Mazmur 37 ni lim Johh ji tang Johh alang pah. Katuk dah dalam nyanyi dah Israel tulan 37 ni. Ani katuk alam nyanyi dah katuk ana nawitam bangsa pahukayaan ni. Te dalam hamanak nak ti alam tak nak ti dah mau katuk menitam. Nunana dah Israel ho. Katuk kalang anon dah ni lang arana maskel. Ya tilekan dah bangsa Yahudi ataupun lekan Yidis. Alam lekan ni dah katuk. Hati katuk aya alang ada geri dalam katuk. Hati alam miskel ni. Belang selap na alang telok bahasa alam Johh telok tulan telok pelutusu ni pa. Alang selap ayat dia. Keluna alang najiak baka sak te kaya dah. Sak te kaum harta dah, sak dang dah nare hati. Keluna alang na sayu baka teh hume dah. Usit te sukup anu dah, hume dah. Anang ngaban tak selap nyinang na. Binusikan nunan lim te keluna alang na sayu alang kaya lahu. Bite kakulunan alang najia kalang hume lahu. Bialam pahu dah Israel akan raja Daud lekan ni. Hati jam-jam na dalang najia akan sa naik kaya dah. Dalang na sayu sa tai hume dah. Abin nak nun te lah ka kan nun ni te usun tanah ni kerai ni. Abin usun tanah ni itam kulunan usun tanah ni legap alam salah. Nun tu apa alang jadi. Alang sayu dah ko majiak alang jiak dah ko masayu nunana tawitna ja italo na jitang awinanan dah alang na jiak sa kaya dah alang na sayu sa ti hume pejauh na telok na sayu ya ataupun pejauh telok na alang jiak nunan tang pedong telok keluna alang jam Tuhan awinanan na nun na bangun na alang sayu bakau silah ku tai dangalak dakala. Surat Tuhan telah nyedang alam Johh ji dan Johh tusuk bi. Nunok dahun surat Tuhan tinan. Surat Tuhan dalam Johh ji dan Johh tusunan nyihu telah pejauh na sayu. Pejauh na sayu alam urip ni. Johh ji ni dahun na. Mang jiak kenap lalek te kelunan alang na jiak. Dahin mang leh te kelunan alang na katalang tenang. Nunan tabaran alam Johh ji. Arti Johh ni, alam Johh ni telok pejauh nalang sayu. Alam Johh tusuk bil ho. Ai telok bahasa man Johh tusuk te dahok datinan nyu tam tapaka. Pidana Tuhan tu ha. Jadi alam Johh tusuk bi kuma mam ji aknap marung kelunan alam ala utung te alam uripna. Te daha alam mete pulubat ati. Jadi mang tam ji aknap kena. Nunana lang na bara dalam surat Tuhan dalam nyanyi dari Israel Tuhan telok pertusu ni di hati miskel hati jilekan ngaban dah bara hadu ilang te tusun tanah ni sa ne kaya sa te hume bi abinanan alang na petulat ini dah alang na hadu diakati dah alang sa te tula sa te telubun satu dah sa naik kahum harta dah. Na matang na dahalang jam Tuhan ay talo ni. Aku na kadalang sayo kay bakaw sigut tay kaya surat Tuhan kumakti nandi pejauh na nalang sayo. Pejauh ni tam na kadalang sayo aw nan Tuhan. Tema dahon Tuhan lagri jihmani. Kau dahalang najak. Kau dahalang najak akhir hidup orang fasik. Kalau nyenang gaban Haman tini Haman na hadilang jiak sang mepak lamatai lim dah bangsa pahu Yahudi alang te Babel alam jakat lajak Ahasweros. Biteguanan te
Queen dah hawan laja ati bangsa dah Israel Ratu Ista dahin uncle na Mordekai dawa na lang sebayang dawa na lang najituk ilawalan ngaban selamat dah bangsa Yahudi wisang dah mapah dah wana Yahudi dalam Babel jakanan jila ke alang mastermind na ihana Mordekai ini pihak Perdana Menteri pihak ala selgam lajati anak cop surat yuh lematai lim dah bangsa pahu Yahudi alang te alam Babel tugu jaka Purim juga dah na ramai ayak dah ba uli man hadina pihak sendiri an laja terium nunana kauna dah alang najia abin te kejaka anak telok nyinang tini te telok katuk an telok nyinang kau dah alang najab kau dah alang najab iha sang an Allah hukum iha sang padek manusun tanah ni iha Allah kah klan haduina te kuri-kuri jauh lang telok basak tenan ani telok tok alang telok nyinang kau na dah alang nah dijab dubunji iha sang an Allah hukum telok dang basak Ibun Slomo tulan 10G jauh 20G nyanyi dah Israel tulan 37 jauh 2 telenyenang 2 jauh ni naring hati kauna lebunji ihasang an Allah hukum lebunji dinan ihasang an Allah hukum Ibun Slomo tulan 10G jauh 20G nuni dahuna lan kelunan alang najiab nusi peletu hak sang takau menukum nusi peletu hak sang takau menukum bi kena tini bi pahu kelunan alang tenang telak alang na tenang dah alang sang takau alam nyanyi dah Israel tulan telok 10G telok putusu jo 2 avin dah hati salat tay kelupit awi uro ati di dahin kelubai awi urip uro alang murip re nunana Allah sang begak hukum di ujung kelunan alang najab alang kedua iha sang padek kelunan alang najab ati sang padek iha sang padek man suntana ni iha sang padek man unantam iha sang amtulalaan dah padek ni salat dalam jakak Tuhan minak salat ha amtek tu suntana ni telodang nyinang nyanyi dah Israel tulan telok putusu jo hulu ni dah ona ihasang salat padek hati ihasang salat padek nyanyi dah Israel telan telok putusu jo hulu abin usi nunok daralaan padek na kelona lang jiap awi ka pelemanak sayu ngabana nusina te ihalaan dah salat padek tini salat sang padek ni ya di dalam jakak Tuhan jakak telok minat telok pelemanak ni oh kuri darana keluna lang na hadui am sayu ni tek lau ke ha sipana padek nona surat Tuhan nona dun Tuhan ni tenang minat telok pelemanak nonan telok nyinang dalam daleh telok hawang daleh telok kelunan dalam kelalek na kelesek alang mate pelubat alang mate tipu kelunan bakal saaru urip dah salat pada ni dalam jakak Tuhan yati kairos kun dah de jakak kairos abin te dua jakak alang Tuhan barapa te ji jakak kronos alang dah koma kronos jakak kairos ani hati jakak Tuhan ti jidau ke ha dua dau ke ha jilibuk duman ke ha biati jakak Tuhan jakak kelunan dap alam makrus tulan ji 25 alam ko makno ni kan Yesus jakak na uhatam keliga malah pa ujelam melisah naikam nginah na te dengah sayu ani anan jakak Tuhan Yesus watang jakat nak hati dap roh jakat kelunan anan kairos
Jaka alang tek tua, manoh jaka anan lalau sina tek laan. Aku naji kata ni. Telok nai pepang jima ni, tek 27 bulan ni tek pang ni. Ani tak pumak jaka kairos. Aku ikut bah ni, ikut bah lang na ni usiha sang ulang laan. Usiha sang uli laan. Telok lang lekak man gereja ni, usi telok sang Allah bah lang piano ni laan. Minggu maring minak dap program telok. Minggu lang sangatang dap program telok. Jadi nusiha jaka kronos. Jaka kronos ani hana jaka alang tek jam na, jaka tek alang dau 1, dau 2, dau telok, tek minggu na, tek bulan na, tek duman na. Nah, minggu lang sangatang kata khotbah lau ke telok tini, tek lau ke telok sebayanganan jaka kronos. Bi tanah jaka kairos sana natang si teh hafalaan. Nalang na barat ini dah alang na barik di akanan ni hasang pade. Ti alam jaka Tuhan. Si telok jan hiran jaka Tuhan anan. Nunanalang anak bara. Alang laan lang na bara ka una dah alang naji akanan, alang ketelok. Ihaloh ka alang kelan hadina. Ihaloh ka alang kelan hadina. Telok sang bahasa alam ista tulan pitan jauh 24 atang 25. Siti akalung tena bite ang ngalung tini. Ista buhub ista tulan pitan jauh 24 marung kelunan alang kelan haduina. Avin Haman anak Hamedeta kelunan agak. Atih mana alang bunuh lim dah Yahudi. Mesau pur ihati naudi sang lamatai daha pahu Yahudi kurina jauh 25 bitegu ista taipala lajak Hasweres lajak apa nasurat nyu daha nakayong Haman dahin anak ake na hulai salana alang sang na te daha Yahudi ati ista ya jadi ratu ya jadi queen jakanan Tuhan pakai alam jaka hati alam jaka kairos hati jadi ya adahin angkel na Mordekai dawa anak tuk bara laja abin ista ni adalang hawan laja Hasweres alang lana alang Mordekai ni na ya na ya leh lalan alang Haman nina Haman ya leh lalan te dah Yahudi ya leh lalan te Mordekai lahu abi Mordekai lahu ji pegawai aya alam laja alam keligam laja Ahasuerus ya leh ya naji rancangan sang lemah tai lim dah bangsa Yahudi ya ti lebih-lebih nak Mordekai anak nana tale ngaban na kayong kulunan sangaban na kayong Mordekai kurina maka uli ke Haman sendiri an laja nyu ta kayong te tali ati galo tali lang ngaban na kayong alang ketaloan ni ihallah kalang kelan hadina abina nun Allah ta mani Allah lang tenang din tutau ha usiawi barik tam kelunan kawi barik tam am tenang barik tam bi Allah tamani hana halalang kalalau tenang dehin kalalau tutau iha nyinang paan man surga hadui tam kelunan tu suntanani usia te alang siho abin te jijaka iha sang megak hukumna te ujung suntanani te ujung tam kelunan tam na sayo ka tam na jiak ka iha sang megak hukumna alam daun English this his divine judgment hati hukum alang na iman surga alang sang nagak lebih na te ujung kulon alang na hadujiak aku bahasa alam ista pitan jauh 24 atang 25 aman ada marung Haman din Mordekai Haman ani kelunan Babel alang na rencana jiak sang lematai limpahu dah Yahudi lang te alam dale Babel te alam jaka laja Ahasuerus dahin Mordekai ni hana kelunan Yahudi ji pegawai ayak lo Mordekai ni hana
Uncle Ratu Ista. Jadi Tuhan pakai dawa ni. Teguh haman antak yung te tali ati. Lajak nyu nak yung hadin anak-anak kakek na. Modikai an lajak ju jadi Prime Minister, Perdana Menteri Babel Jakanan. Nunana Tuhan pakai, kita malang takut tek Tuhan. Hamanan lajak Ahaswaras teriung. Alang lana talenan, galonan, ngawan dah nakyunganan, ngawan Haman sang nakyung Modikai. Bita balik tuk na. Haman lang an lajak nyo teriung tenan. Abin tapi jiak na rencana setan na sang lamatay lim-lim dah pahu Yahudi. Abin leh tu ate dah. Jadi nunanaw lina man kulunan alang najab. Kau dah alang najab. Hati Allah sang hukum dah. Jaka anak salat pade ihaloh kalang kelan hadina. Nabi nanan kanu dalam telok pakalai marung tuk ani. Hati marung tuk kau dah alang najab. Abi nanan telok na sayu. Telok na sayu. Ay dalam surat tu ada bahasa ni dia. Telok tu kalau tekapan telok pula mana. Jadi pakalai, jadi pelajaran man telok man firman Tuhan lang gereja mani. Bunji. Na baraman adi mang telok jak kenap te kelo nalang na hadui jak sak ne kaya dah, sak ne kahum daban dah kena. Awin lu bunji ini. Nusi peletu ha sang takau menukum. Nusi peletu ha sang takau menukum. Te ka jijaka na. Hukum mati nai palaiha, hukum man surga ti nai palaiha. Kedua, telok lap man hadui lang jak. Nun hadui lang jak lap telok. Ani jika tuk man telok lim. Abin tek lo ka kenap jak, tek lo ka salah lang tek alam telok apa? Lan betelok jam Tuhan, lap man hadui lang jak kena. Lang ketelok asi Allah tam tek kelunan alang tutau kenap. Ya masih kelunan alang tutau kenapaan. Tek kuri-kuri jauh denan alang telok nyenang lang geri man telok. Alang antelok pakalai lang telok nani nusi peletu ya sang takau manukum. Telok inang ibun selomo tulan 10 jauh 16, ibun selomo tulan telok 10 ji jauh 20 ji. Nuni dahun na. Ibun selomo tulan 10 jauh 26 ya am takau manukum. Tiba hadui kelunan alang tenang alang geri dah pala urip di uli hadui kelunan alang diapati sanggeri dah pala salah. Jauh alang kedua ibun selomo tulan 10 ji jauh 20 ji. Lan kelunan alang najab nusi peltu ha sang takau manukum. Bi pahu kelunan alang tenang dah alang sang takau. Nunong ngenap telok jadi pahu lang tenangnya. Mantelok taman hina anak atang sawat tang cicit telok. Tanak telok na tenang paan pahu telok sang takau menukum mati. Nunan surat Tuhan. Praktik anilah praktik alang urip kelunan tu suntana ni kalau dah halang amjam Tuhan tu suntana ni bepa dah halang na sayu kan naona. Dah halang amna sayu ti tulaka. Alang kedua, lap na telok manhadui lang diap. Lap telok menhadui lengjap. Alam surat nyanyi dah Israel tulan telok tusu jo 20 tusu nuni dah na. Lap na menhadui lengjap. Nana kat alang sayu. Ihane ka sang murib paan. Alam nyanyi dah Israel telok tusu jo 20 tusunan. Tulalan teranglan dahun Tuhan mentelok tenan. Ja telok lap. Kedua ni lapan hadui lang jiak. Lap telok man hadui lang jiak kanan. Nanakat alang sayu kena tenan. Tugu telok nakat alang sayu ati ihanay ka sang murip paan. Urip paan ni hana urip sayu lang te suntana ni. Urip te daw lang baya tugu Tuhan muhala telok uli. Alang ketelok alang telo pakalai alang telo na dalam urip telo asialah nai te kelunan alang tutau kenap
Asi Tuhan tam ni nai palaika, nai palakui, nai pala telok alang na tutau kenap, alang pun kenap tutau. Nyanyi dah Israel telok putusu jauh pelu saya dan jauh pelu pitan. Nuni dah nak. Abin Tuhan alang jam lim dau alang tutau kenap nan. Abin Tuhan alang jam lim dau kelunan alang tutau kenap nak. Dawan alang tulan nak pasang te paan. Alam jauh pelipitan nyanyi Israel telok putusu dah hati pa gahae tugu jaka kate dah jaka lian ayak pa dah hati besar paan. Awi kate kerai ni kate covid pelipitan perah covid pelipitan ni dah sampai jauh pa ni PKP ni loh jam-jam nak ni bulan 6 di Halim bulan tusu atau bulan tusu dah sampai jauh. Ani jaka kate, jaka tusah boleh jadi ani jaka lian bi keluna lang tutau kenapa ni lang murid saya ni ya sang besar paan lan pa dalam jaka kate. Nanana lang ang telo nyinang, alang ang telo praktik, alang ang telo na dalam murid telo. Hati abin surat Tuhan la gereja mani ka na keluna lang na bari kalang jiap mantelo ja telo hituk dahalang na kadang jakati nusipel tu dah sang takau menukum surat Tuhan ubaranan alang kedua ya nyu telo lap man hadui lang jiap mang telo ngiau dah penareh nati ngiau bari kusuntana ngiau hadui lang salah lap telok mana hadu lang diam. Alang ketelok, alang nak bara, alang nak janji ni loh. Asi Tuhan ini the grace of God. Asi Tuhan ini anugerah Tuhan, anugerah Allah. Sang nak naik te ujung kelunan alang tutau kenap. Tutau kenapa ni? Kodang takut te Tuhan, ngioh Tuhan. Ya sang masih telok. Telok kejam. Taksi urip telok lang ngioh Tuhan ini. Manaring telok jam Tuhan atang kerai ni aku jam telokan Tuhan masih telokan Tuhan ok sayu te lim kat alangan telok na alangan telok tubuh dalam urip telok anana sayu Tuhan man telok lim telok baras kenap mejuaran Tuhan jima ni jaka una urip telok alang na alang tutau ni telok jam Tuhan alang masih telok amai Tuhan Allah taman kami alam surga. Kalau para sebenap menikah jima ni, manurunok tahu malangkuan kalau pakalay, hati kau kelunan alang najak, kau bara, deh nono kau kelunan alang nalang sayu tilo Tuhan, asika sang nai te ujung kelunan alang na sayu di paan. Tuhan kalau sebayang imasi kami lim, kalau sidang Tuhan, dalam jaka alang uhdi, dalam jaka alang an kalau lalau lang odi minate kalau nahdu lang sayu alang mga sayu kenap ka imasi kami Tuhan imayaw kami manlimjak kami ti taha Tuhan Yesus Kristus ay lang unay jadi lalu kami alang nay mok sayu man kami hati sayu manurip to sintanani hin sayu dalam daw lang bayalang o imsedia man kami Yesus atina Tuhan kami din laki pagurip kami alang ok sayu man kami alang nganap puboh kami paan dahil laki pagurip kami site laki pagurip alang habe dap manoya. Terima kasih Tuhan kalau para suganap manika jimani manuruk dahu malang uhuan kalau kalang hi ja kalau dangala sayu ala berkat alang paan man Tuhan kalau Yesus Kristus Tuhan ilagi pagurip. Amin. Surat Tuhan dang ini alang agreement telo para suganap manitam di malang kalang hi dahil mo kawahan ni man harin telok Catherine na lang mayak telok dahil alang sang takupang telok jima ni Tuhan mo sa umitanglim. Amen. Hello. Saya kenap dahil
Saya babsuk dalam halam Tuhan Yesus. Janganlah aku para sekenap dan maju lalan aran Tuhan abin itam ho dang peji mahak ben maju Tuhan tam Yesus Kristus. Usitahi kelangatam kita minah Tuhan Yesus tua. Dihante Yesus dalam kenap tam dalam urip tam tungtung tuana hitam. Abenan sayulan abin Tuhan dalam nai Teusun tanah ni murid matai kalui salah tam lim. Jadi so kenap man don Tuhan lang pasta gri manitam jimane sukup hali sukup sayu. Okay, marung kadaan urip tam Teusun tanah ya dorep lau nun langsung tamala ha surga te daulang baya. Jadi nonanah lau ama daw barasuk kenap man dalo tim music ataupun dalo alang maya kita dalam nyanyian pujian penyembahan menadi dari Klauda technician alang tengahit lelan geri telok namai sistem tam okay nonana ya si man sistem telok pedong teh kurang dah nak teh bari ke pedong teh banak ke pedong nonana abin alam telok ilo alan alang kajau kan telok petula ataupun perengah Tuhan tam Yesus Kristus man gereja telok khusus nak. Jadi awang sidang alang alam dalam halam Tuhan Yesus Kristus. Okay. Jadi gereja telah ni te Facebook puju telo bahasa kayan. Lahu ke gereja telah te pa YouTube. Okay, YouTube puju telo BKP telo BK channel dahin mengadau subscribe. Okay, te komen bara alang kajau alangi akah abin telok pia-pia nyadui sempat mai ke talang sayu man gereja lebih nama Tuhan tam Yesus Kristus. Okey. Jadi apa ku ada minggu arede dalok doh lima langala bahagian abin sempena da hari bapa. Okey. So kenapa abin sukup meriah, sukup kajau dalok geri din maya kita te alempang dorai pada Tuhan alangan pastor yang cikgu yang geri mentelo dekan cikgu yang dan aku iman beh majelis gereja jangan laan bara sekenap dan menjularan Tuhan amin nunana halam dalok doh dalok anak amin telo telo alang laki taman Tuhan memberkati kelalim. Okey. Jadi gimana ni te kuri-kuri info alang saan tam pia-pia kelengi dalam gereja tam info halam din hawang okay. Jadi ai jam tuk nuni minggu maring ihati megak te 4 do bulan Julai bulan tusu alang sangna ni ihati minggu maring dekan Steven ngorang mayak dekan cikgu unyang ataupun dekan unyang ngawalang geri dahun Tuhan menitam. Okay, nanan lunpang tam minggu maring aktiviti gereja adang tepan panau ibadah online dalam nyemdoh nyemake mereka ibadah online dalam anak sekolah minggu matelah hadau peji din dalam pangane. Okay, lalu daho barada ngulaan manawang sidang ngalang ampen tetang daho ataupun jam dengah marumpang pang lim pang alang dap manupang ayah gereja an telo ketak jarun ini habin nate perah covid. Okay, jadi kaya si maronganan dalam tukanan mang telah ada sembayang si mang telah ada peji sembayang dalam online alang uan lim ketua pelayanan sedia mentelo. Okay, sedia telah paan peji dalam panganan. Jadi ini alang sin persembahan tam jimane alang ne atang gereja tam ada jilibu 530 jiligit. Haleluya Tuhan masih din memberkati tamlim. Jadi manuang sidang alang paan ngenap masih hari Tuhan, ngenap maok sin men Tuhan, masih
gereja masih pelayanan Tuhan halam dinawang gereja mengtelah hadau telah dang maoksin online teh public bank gereja ke teh account public bank gereja alang teh tulap ante alam WhatsApp dengan online telah paan lau okay? Jadi telah jam dan telah berhubung dengan bendahari sidang dengan ketua pelayan mereka lau kelak gereja tam ke admin kelak gereja ya dap menuhanan pelayanan ataupun penggerakan dawa pasta umum, pasta Justus, mereka pasta Pemelambudi, pasta Jerome tep andawa teh hang telo jadi manhuang sidang alang genap sang pahbung ataupun ala pelayanan dan pahbung dawa jada ne melayani telo. Hina dalam tokane huang sidang alang aka nyalam dalam haram Tuhan Yesus Kristus telah hadau te ahli anggota gereja seterapaan penangna dahin yuran tahunan telok man pusat okay? Lahu man anak-anak telok alang sang unregister sang sembayang mentelok alang ampayan du okay, baptize ya mentelok kahdau mentelok hadau te alam tokanan jadi dia telok pia-pia ala bagian te alam pelayanan Tuhan lahu mentelok hadau te nun tanggung jawab telok haunan Tuhan okay? Alana hawa baptize alana hawa Mekah urip din batongka man Tuhan okay? Jadi tuk tahun tam berita dalam sembahyang lugunji men aktiviti gereja tam dumana ni kahomlan aktiviti halang tengeta awin nate wabak COVID pulupitan okay? Jadi sembahyang telah maruptukanan kay Pastor Justus gerilim to kanita alam sembayang ari makapang tam dahin lao manghadaw gerito kani dalam sembayang tam patnang surat milik ha tanah gereja tam alang utam kahi dorede lapaute tindak balas man pajabat land and survey alang amnuno sayu bi pejoh telapan sembayang Tuhan ada yang sedia ngenap masih tam ihat lagi sembahyang tam okay? Jadi manhuang sidang alang ngenap tay sekolah Injil mang telah hadau marutokane tay kuri-kuri ngawan alang uhan sedia siapa alang tay halung lama METS lung lama METS lawas bodokaru belaga norai pelau halang tay ha miri ini okay? Jadi sembahyang telok meruntukan angkahi lomaang jadi te hantam uang sidang okay? Jadi alang tay sekolah Injil dan pejohnya dui mantuhan tahu mana wakil rakyat ketua masyarakat ketua kaum kampung-kampung telok hudik okay? Mang telok hadau geri dah dalam sembahyang tahu mana uang sidang telok wujud telok tini livang man batung kue sendiri aku livang peji sembayang dintam hak uma sembayang ini nah kita homa sembayang enang hanung jadi nunok nare kata jadi sembayang telah marung aneh kalau huang sidang alang teh humalo tangan telah sembayang jate nanda ulang laan telah dari peji ini peji ngaloan mahak maju Tuhan tam Yesus Kristus lo anak-anak tam alang paan ngetak te sekolah dah paan malau rumah belajar manuma dahin nunok natok dah sang na pelajaran dah telah sembahyang mendah anak telah alang ngenap te loh diri long ngenap te pejo sekolah telah sembahyang mendah anak khusus mendah nyam tam lahu mana perah COVID pulupitan ya ini denggah neman YB wakil rakyat tam YB Dennis te bara parah ini uteng nganap hudik kena hudik lebih nak te daerah kawasan Penan kawasan Penan dalam de dah negeri 25 laung gak positif andam KKM geri hamiri nah dawani jimane
telok perlu laung laan an hageri kira positif. Te loh kelaan kena. Jadi batang dahawa ni kahi huang sidang sembayang mandah harin telok penan kawasan penan hudik keren ni. Awin perah ni taisu hudik ngalaan. Aku pelamana te kedaan ni awin nun perah ni te hudik. Awin man kahdau, man tungbai, man amnyo SOP, am am kasih mayo usu ka tungtung peklat ke jelang nenda ihana prahan itu hudik. Jadi kita melah jamna te kurang bi hudik hate kerane atina ji keadaan alang petakut hitam. Jadi itu hitam jatam paan jaga ika aku jaga aku jatam dang lematai perah covid pelubitanan awi perah covid pelubitanan itu paan pasilan henoh tam murid jaka ani awi nun kalau sendiri jam dalam anak telok alang teh nyadi offshore sanggi bulan lo dah karantin usite gaji mungkin usite allowance jadi dah teh hak karantina hotel kuman sendiri jadi nunok tu kanan awi telapaan gak perah ni ya jadi letu lelan kalau orang na bisnes pejam lah kalau pejam perah ni letu kalau teh bisnes dahin kahum bisnes alang teh lega alang teh tasak alang teh jadi panau lah nawi kenan perah covid ke pulupitan. Jadi sangayat telok sembayang si marung to pani. Pangayat telok wang sidang kelenghina ngioh na tebara dah KKM dah ngioh na SOP jatuh dang melawan perah covid pulupitan ni. Ha telok am te panau adang panau teh hirehiti peklat kelunan abin usi telok jam perah ni usi telok jam hino telok ga jadi ihana dah KKM ni nangayat pihtu kitam dah wakil rakyat ka dah menteri-menteri kesihatan WHO AMNA World Health Organization pihtu kitam dia tanpa anyo SOP nah sengherani tam sang uli gaya urip tam menuna telo inang dah Europe ataupun hawang dalai kera ini nah, baka awi sang temay din na daha. Sang temay na daha. Awi daha tayo ng Euro 20G. Kahum pa daha tayo ng jadi doon na telok ni. Jadi telok perlu ngiyo SOP. Abin iya telok ngiyo hadang prah ni sang te pelegak dahin sang petasa urip tam. Sembayang telok marung tukane. Tengah telok sembayang marung perah wabak COVID pulupitan coronavirus corona hadi. Jadi alang baik lo, aku iman beh wang sidang telok di puju telok daun kayan, baras pasti kenap man pasta anyi laing, alang lebih enten jam pasta temeluhat. Abin te anak guna nade luhat anyi antuhan ugui. Uli pala Tuhan teh 25 ada bulan ni 25 ini deh pukun telok lewi jadi telok hong sidang ini peji nyukung dalam sembayang lanpa dalam tokan ni tusah terhat lantam sang teh peji din dalok awin teh SOP antamio lebih na isang teh haliang baru 20 laong kaan KKM nyihu tamtai usitam dang tekahom nonana norai pehumal ho lawin nate perah covid pulubitan ni main pa halam telok te jirin jia bi nonana jadi wang sidang lang nyalam peji telok sembayang Mekah pasta anyila ing dalapanak dalam sembayang ja dena hingga lu alang mang Tuhan tua alang muak te huang ngamin dalam awin talam pasi kenap ada tusah tasang kawal di halam dena belua Tuhan pasti dang pahlau dan ngalau dalam lim. Jadi
nunan tuana halang info halam dengan gereja halang dang ka geri pejirin tam di mana baine tampak peji te alam sembayang, okay, tangan sembayang, tangan ilau Tuhan dalam urip tam, okay, tangan kalanghi dan Tuhan saya pahaman back gereja telo alang te live streaming online dari gereja alang habe na live streaming pejina itamin ha abinan ina lantam sang peji sembayang, okay, sang ilau alan nundi pekalah ayaw tam perah tam dahin pesak-pesak alan tam tulung te usuntan nakara ini anan tua aku makah nilim laan man Pastor Jesus jane geritam oh ya narin ka daw pe geri randalan perah kasi ya te info alang bara kuri laong awang sidang alang te talam lemabatong man Ronald Joki Mangao serang anak suin tama deni serang okay perah sempit celoran kencing dekan payanyi payak ngauding buya jangjau te 5-6 lah ngaran tini kerai ini jadi sembahyang telah mandalo laho mandalo spun nake telah puido telah anak sau telah alang teh huma perah setelah jam kahum liwang dalo dahin kate dalo dalam perah pasti kenap dalo bayanah telah lim peji sembahyang Mekah dalo alang teh talamaran daripada alang teh alam sanarai aran jimani. Nantua, terima kasih dan Tuhan masih hitam lim. Telo sebayang tengupang telo jimani. Jadi nukam telo lim hinak ko kalau te sa telo sebayang. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga. Alamaran anak jika Tuhan Yesus Kristus. Kalau panak paharin kalau huang sidang barasu kenap abin kalau udang papang den sayo jimani. Pang alang kalau na online man gereja kalau sebayang Tuhan maka hadui lang kalau na lang alam gereja ni. Lebih na alam dumana ni. Abin kahumlan lana lang amdangan kalau na awin tawid perah covid pulpita na lang paante tehang kami. Kalau sebayang ja Tuhan ang masih nuna panaw sidang kalau ni dalam jaka alang mereka kinah kalau dalam jaka alang sangatang lahu. Kalau am hadaw sebayang man jibak tanah lang an kalau kahipaan man pelita kami hati te alam blok 10 telok alam kawasan Kuala Baram Land District alang kalau tini tarana kalau sabayang marung to kani Tuhan minalan pate dahon ha man land sawe amnuno maok semangat di man kalau bi Tuhan ika alang dang nyadui dalam kenap kelunan lang tubuh hadui ika alang dang nyadui te kenap kelunan lim alang gam kuasa abin Tuhan dang miwak man keputusan dah ja atimasi kalau alang kahina ni awin sang anpakai nah di sidang Tuhan. Kalau sebayang lahu manhuang sidang man anggota kami alang te sekolah Injil miri ini ka halawa sabudukaru atau habelaga kalau sebayang Tuhan. Kalau ilau generasi penerus menhang kami alang imuwi tanya di penuh menikah alam sidang ka. Awin Tuhan am cukup paan hamba-hamba Tuhan alang te alam hadi Tuhan dalam dalih kami atang semenanjung pa ilau hamba Tuhan alang mangawan kami ini tanya di hadah kalau sebayang jai alang masih limati kalau me am hadaw lo sebayang man kulunan ayak kami hati lang wakil rakyat kami lang lawah kami man pelita alang pelitaya alang federal alang negeri kalau sebayang menlim dah alang tubuh hadui dah alang politik dah alang perdana menteri alang menteri dihinna mereka alam dari Sarawak lo ketua menteri dihin menteri dihinna din dah
YB lang habeh lo kalau sebayang Makkah halim dalam musuh kalau Tuhan imok dijemugan mandah imok pimpinan ka mandah lebih nak dang jang kami dang pakalah perah COVID pulpitan ini dalam jaka ni Tuhan alang ji lang putusah kami ayah alam daleh ni Tuhan kalau sebayang man dahalang umaru lah dahalang ketua kaum kami Ketua Menggung pemanca, pengulu, ketua kampung, dah JKK kampung lah kalau sebayang, abin hadir dah pelah hadir lang dah kaya, lang tubuh kami dalam urip kami, dalam daleh kami, dalam umaru kami sebayang, jika lang masih dah, ok sayo paan mendahalo Tuhan, mina dah lang ketua kaum kami, kaum cabaran anda petelunga dalam jaka dah tubuh hadui dalam jaka dah gam kuasa hati mina dah telang panok te tanah ka telang hipun tusah lang habeh kalau kahi je ka lang nyemukan menlim ketua kaum kami jad hadang penmain nak din sayu din halam Tuhan kalau sebayang lahu man huang sidang kalau alang pujud tulok ni dalam jaka ni hinolim kami te kami libang pesuk ji manhang kami awi jaka kami pepang dalam jaka lang udih teguh kami dang na papang malam gereja sebayang jaka lang masih dah hadui dah lang dana Tuhan tubuh jah te paan nah ngaban dah na hadui dah alang jadi company baina bos dalam company tim ok sayu man dah jah hadang paan nyadui din sayu nurai padahal lang nyadui sendiri lu lang na dagang dah lang pejuan barang-barang dah Tuhan ini masih imok na asika te ujung dah favor ka awidon putih di te ujung kami lim alang nahadui kami hati kami hadaw sebayang man anak-anak kami alang sekolah mansaw kami alang sekolah probin dah ampayan dang te masuk alam sekolah kerai ni awin tabit perah ni bina teka bina dahalang sekolah online kami tahu sebayang ja anak-anak kami saw kami dang berdisiplin niyo cara Zoom dah sekolah hati jaka lang musim kami. Lang bayaloh kami am hadaw sebayang man dah alam perah lang tetihang kami te kuri-kuri dalam list kami man adi kami sebayang Tuhan Mekah dah lim dalam musuh ka bayin asi Tuhan lang te ujung dah. Ja dah dang ala sayu dinala ageh lang paan man Tuhan minate pa lang am te dalam list kami. Bi kami Mekah dah dalam musuh ka. Hino pa dah te Tuhan lang tubuh dah. Tuhan kalau sebayang mendalok lim alang te alam lisan ni Ronald Jug mangau serang anak siun ikan payanyi payak ngauding buaya jang jauh kalau Mekah dalok lim dalam musuh ka Tuhan nun beperah dalok kalau sebayang ja Tuhan Yesus mabat lim nak perhati menbeh dalok mina teka dah halang habeh lang amte dalam lisan ni kami sebayang gerin halim dalam musuh ka Tuhan Yesus. Terima kasih amai lang surga nunina kahi kalau nunina ketalau kalau jima ni sedang Tuhan alang lamaran Tuhan Yesus Kristus telo ala sayuna berkat sayu Tuhan natin na ito ujung telo alang una panmay nulan man telo lim ja telo dang medju mahakaiha menkerai ni atang-atang baya lamaran Tuhan Yesus Kristus telo sebayang dihin barasaw kenap amin